नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आपण मानक केएल मानसी यूट्यूब चैनल स्वागत। दर्शक बंधु आसुन जाना आज 2024-25 वर्षर यात्रा परिचालक सहित केमी जोगाजोग करेंगे। तेरे ता पूर्व आपण मैंने ए पर्यंत आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ताले ही सब्सक्राइब करनी ता सहित एमती नुआ नुआ वीडियो सर्वप्रथम देखापी नोटिफिकेशन को ऑन करनी। दर्शक बंधु आसतु 2024-25 वर्षर यात्रा परिचालक सहित केमिति जोगाजोग करिवे। 2024-25 वर्षर राजाराणी रंगमंच परिचालक कुणाल बाबू जोगाजोग नंबर 9437169591। 2024-25 वर्षर यात्रा रंग तरंग परिचालक बाबुली बाबू जोगाजोग नंबर 9937678466। 2024-25 वर्षर पार्वती गणनाट्य परिचालक कान्हा बाबू जोगाजोग नंबर 7978841810। 2024-25 वर्षर राजधानी अपेरा परिचालक जगत जीवन पंडा जोगाजोग नंबर 7750850988। 2024-25 वर्षर यात्रा स्वर्ण महल परिचालक बाबुली बाबू जोगाजोग नंबर 9937678466। 2024-25 वर्षर यात्रा राजा नंदिनी परिचालक भानुबाबू जोगाजोग नंबर 9437173332। 2024-25 वर्षर यात्रा इंद्र भुवन परिचालक मनोज बाबू जोगाजोग नंबर 9937755255। 2024-25 वर्षर यात्रा सिंह वाहिनी परिचालक फक्कू बाबू जोगाजोग नंबर 9437087856। 2024-25 वर्षर यात्रा विश्व दरबार परिचालक छुआ बाबू जोगाजोग नंबर 9438728899। 2024-25 वर्षर यात्रा ग्रांड महल परिचालक प्रफुल्ल बाबू जोगाजोग नंबर 8658121991। 2024-25 वर्षर बाघाजती लोकनाट्य परिचालक युधिष्ठिर बाबू जोगाजोग नंबर 9777989884। 2024-25 वर्षर यात्रा स्वर्ण महल परिचालक विभूति बाबू जोगाजोग नंबर 700850303070। 2024-25 वर्षर यात्रा रंग महल परिचालक अमर बाबू जोगाजोग नंबर 8847836578। 2024-25 वर्षर अपेरा जाग्ञ सेनी परिचालक प्रभात बाबू जोगाजोग नंबर 9938105496। 2024-25 वर्षर तारिणी गणनाट्य परिचालक टिकिना बाबू जोगाजोग नंबर 9438693116। 2024-25 वर्षर
ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଅଭିବାବୁ। ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର 9040240777 ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ। 2024-25 ବର୍ଷରେ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ପରିଚାଳକ ମଥୁରୀ ବାବୁ। ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର 6370175613। 2024-25 ବର୍ଷରେ ଶିବାଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପରିଚାଳକ ବୁଧାନୀ ବାବୁ। ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର 8917375051। 2024-25 ବର୍ଷର କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟର ପରିଚାଳକ ମଧୁ ବାବୁ। ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର 9437697767। 2024-25 ବର୍ଷରେ ଯାତ୍ରା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପରିଚାଳକ ଟିଲୁ ବାବୁ। ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର 8144447670। 2024-25 ବର୍ଷରେ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ପରିଚାଳକ ମନୁ ବାବୁ। ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର 8144700544। 2024-25 ବର୍ଷରେ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ପରିଚାଳକ ଟିକିନା ବାବୁ। ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର 9777660007। 2024-25 ବର୍ଷରେ ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳକ ବଙ୍କିମ ବାବୁ। ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର 9437278246। 2024-25 ବର୍ଷରେ ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ପରିଚାଳକ ପ୍ରତାପ ବାବୁ। ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର 9437103529। 2024-25 ବର୍ଷରେ ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳକ ଗୌତମ ବାବୁ। ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର 9439516667। 2024-25 ବର୍ଷରେ ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ପରିଚାଳକ ଭାବ ବାବୁ। ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର 9337225139। 2024-25 ବର୍ଷରେ ଅପେରା ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ପରିଚାଳକ ବୁଲୁ ବାବୁ। ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର 7008215622।